नहमिया बाब नंबर 9। इसराइली अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। उसी महीने के 26वें दिन इसराइली रोज़ा रखने के लिए जमा हुए, टाट के लिबास पहने हुए और सर पर खाक डालकर वो यरूशलेम आए। अब वो तमाम गैर यहूदियों से अलग होकर उन गुनाहों का इकरार करने के लिए हाजिर हुए जो उनसे और उनके बाप दादा से सरजद हुए थे। 3 घंटे वो खड़े रहे और उस दौरान रब उनके खुदा की शरीयत की तिलावत की गई। फिर वो रब अपने खुदा के सामने मुंह के बिल झुककर मजीद 3 घंटे अपने गुनाहों का इकरार करते रहे। यशुआ, बानी, कदमीएल, सबनिया, बुनी, सरबिया, बानी और कनानी जो लाइवी थे एक चबूतरे पर खड़े हुए और बुलंद आवाज से रब अपने खुदा से दुआ की। फिर यशुआ, कदमीएल, बानी, हसबनिया, सरबिया, हुदिया, सबनिया और फतहिया जो लाइवी थे बोल उठे, खड़े होकर रब अपने खुदा की जो अज़ल से अब तक है सताइश करें। उन्होंने दुआ की, तेरे जलाली नाम की तमजीद हो जो हर मुबारकबादी और तारीफ से कहीं बढ़कर है। ए रब, तू ही वाहिद खुदा है। तूने आसमान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके लश्कर समेत खलक किया। जमीन और जो कुछ उस पर है, समंदर और जो कुछ उसमें है, सब कुछ तू ही ने बनाया है। तूने सबको जिंदगी बख्शी है और आसमानी लश्कर तुझे सजदा करता है। तू ही रब और वो खुदा है जिसने अब्राम को चुन लिया और कस्दियों के शहर ऊर से बाहर लाकर इब्राहिम का नाम रखा। तूने उसका दिल वफादार पाया और उससे आहद बांधकर वादा किया, मैं तेरी औलाद को कनानियों, हितियों, उमूरियों, फिरजियों, यबूसियों और जरजासियों का मुल्क अता करूंगा। और तू अपने वादे पर पूरा उतरा क्योंकि तू काबिल एतमाद और आदिल है। तूने हमारे बाप दादा की मिस्र में बुरे हाल पर ध्यान दिया और बहर कुलजुम के किनारे पर मदद के लिए उनकी चीखें सुनी। तूने इलाही निशानों और मौजज़ों से फिरऔन, उसके अफसरों और उसके मुल्क के कौम को सजा दी, क्योंकि तू जानता था कि मिस्री हमारे बाप दादा से कैसा गुस्ताखाना सलूक करते रहे हैं। यूं तेरा नाम मशहूर हुआ और आज तक याद रहा है। कौम के देखते देखते तूने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और वो खुशक जमीन पर चलकर उसमें से गुजर गए। लेकिन उनका ताकुब करने वालों को तूने मुतलातिम पानी में फेंक दिया और वो पत्थरों की तरह समंदर की गहरियों में डूब गए। दिन के वक्त तूने बादल के सितून से और रात के वक्त आग के सितून से अपनी कौम की रहनुमाई की। यूं वो रास्ता अंधेरे में भी रोशन रहा जिस पर उन्हें चलना था। तू कोई सेना पर उतर आया और आसमान से उनसे हम कलाम हुआ। तूने उन्हें साफ हिदायत और काबिल एतमाद अहकाम दिए, ऐसे कवायद जो अच्छे हैं। तूने उन्हें सिबत के दिन के बारे में आगाह किया, उस दिन के बारे में जो तेरे लिए मखसूस व मुकद्दस है। अपने खादिम मूसा की मारिफत तूने उन्हें अहकाम और हिदायत दी। जब वो भूखे थे तो तूने उन्हें आसमान से रोटी खिलाई और जब प्यासे थे तो तूने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया। तूने हुक्म दिया, जाओ मुल्क में दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लो, क्योंकि मैंने हाथ उठाकर कसम खाई है कि तुम्हें ये मुल्क दूंगा। अफसोस, हमारे बाप दादा मगरूर और जिद्दी हो गए, वो तेरे अहकाम के ताबे न रहे। उन्होंने तेरी सुनने से इनकार किया और वो मोजज़ात याद न रखे जो तूने उनके दरमियान किए थे। वो यहाँ तक अड़ गए कि उन्होंने एक रहनुमा को मुकर्रर किया जो उन्हें मिस्र की गुलामी में वापस ले जाए। लेकिन तू माफ़ करने वाला खुदा है जो मेहरबान और रहीम, तहम्मुल और शफकत से भरपूर है। तूने उन्हें तरक न किया, उस वक्त भी नहीं जब उन्होंने अपने लिए सोने का बिस्तर ढाल कर कहा, ये तेरा खुदा है जो तुझे मिस्र से निकाल आया। इस किस्म का संजीदा कुफर वो बकते रहे, लेकिन तू बहुत रहम दिल है, इसलिए तूने उन्हें रेगिस्तान में न छोड़ा। दिन के वक्त बादल का सितून उनकी रहनुमाई करता रहा और रात के वक्त आग का सितून वो रास्ता रोशन करता रहा जिस पर उन्हें चलना था। न सिर्फ ये बल्कि तूने उन्हें अपना नेक रूह अता किया जो उन्हें तालीम दे। जब उन्हें भूख और प्यास थी तो तू उन्हें मन खिलाने और पानी पिलाने से बाज न आया। 40 साल वो रेगिस्तान में फिरते रहे और उस पूरे अरसे में तू उनकी ज़रूरत को पूरा करता रहा। उन्हें कोई भी कमी नहीं थी, न उनके कपड़े घिसकर फटे और न उनके पाँव सूजे। तूने ममालिक और कौमें उनके हवाले कर दी, मुख्तलिफ इलाके एक के बाद देगरे उनके कब्जे में आए। यूं वो सह्योन बादशाह के मुल्क के हिजबून और एवज बादशाह के मुल्क के बसन पर फतह पा सके। उनकी औलाद तेरी मर्जी से आसमान पर के सितारों जैसी बेशुमार हुई और तू उन्हें उस मुल्क में लाया जिसका वादा तूने उनके बाप दादा से किया था। वो मुल्क में दाखिल होकर उसके मालिक बन गए। तूने कनान के बाशिंदों को उनके आगे आगे जेर कर दिया। मुल्क के बादशाह और कौमें उनके कब्जे में आ गईं और वो अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे निपट सके। किलाबंद शहर और जरखेज ज़मीनें तेरी कौम के काबू में आ गईं।
نیز ہر قسم کی اچھی چیزوں سے بھرے گھر، تیار شدہ حوض، انگور کے باغ اور کثرت کے زیتون اور دیگر پھلدار درخت، وہ جی بھر کر کھانا کھا کر موٹے ہو گئے اور تیری برکتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس کے باوجود وہ تابع نہ رہے بلکہ سرکش ہوئے، انہوں نے اپنا منہ تیری شریعت سے پھیر لیا، اور جب تیرے نبی انہیں سمجھا سمجھا کر تیرے پاس واپس لانا چاہتے تھے تو انہوں نے بڑے کفر بک کر انہیں قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو نے انہیں ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو انہیں تنگ کرتے رہے۔ جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو وہ چیخے مار مار کر تجھ سے فریاد کرنے لگے، اور تو نے آسمان پر سے ان کی سنی۔ بڑا ترس کھا کر تو نے ان کے پاس ایسے لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے انہیں دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا، لیکن جو ہی اسرائیلیوں کو سکون ملتا وہ دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لگتے جو تجھے ناپسند تھیں۔ نتیجے میں تو انہیں دوبارہ ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا۔ جب وہ ان کی حکومت کے تحت پسنے لگتے تو وہ ایک بار پھر چلا چلا کر تجھ سے التماس کرنے لگتے۔ اس بار بھی تو آسمان پر سے ان کی سنتا۔ ہاں، تو اتنا رحم دل ہے کہ تو انہیں بار بار چھٹکارا دیتا رہا، تو انہیں سمجھاتا رہا تاکہ وہ دوبارہ تیری شریعت کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ مغرور تھے اور تیرے احکام کے تابع نہ ہوئے۔ انہوں نے تیری ہدایت کی خلاف ورزی کی، حالانکہ انہی پر چلنے سے انسان کو زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی بلکہ اپنا منہ تجھ سے پھیر کر اڑ گئے اور سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کی حرکتوں کے باوجود تو بہت سالوں تک صبر کرتا رہا، تیرا روح انہیں نبیوں کے ذریعے سمجھاتا رہا، لیکن انہوں نے دھیان نہ دیا۔ تب تو نے انہیں غیر قوموں کے حوالے کر دیا، تاہم تیرا رحم سے بھرا دل انہیں ترک کر کے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو کتنا مہربان اور رحیم خدا ہے۔ اے ہمارے خدا، اے عظیم، قوی اور محیب خدا، جو اپنا عہد اور اپنی شفقت قائم رکھتا ہے، اس وقت ہماری مصیبت پر دھیان دے اور اسے کم نہ سمجھ، کیونکہ ہمارے بادشاہ، بزرگ، امام اور نبی، بلکہ ہمارے باپ دادا اور پوری قوم اسوری بادشاہوں کے پہلے حملوں سے لے کر آج تک سخت مصیبت برداشت کرتے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھی مصیبت ہم پر آئی ہے اس میں تو راستہ ثابت ہوا ہے، تو وفادار رہا ہے، گو ہم قصوروار ٹھہرے ہیں۔ ہمارے بادشاہ اور بزرگ، ہمارے امام اور باپ دادا، ان سب نے تیری شریعت کی پیروی نہ کی۔ جو احکام اور تنبیہ تو نے انہیں دی اس پر انہوں نے دھیان ہی نہ دیا۔ تو نے انہیں ان کی اپنی بادشاہی، کثرت کی اچھی چیزوں اور ایک وسیع اور زرخیز ملک سے نوازا تھا، تو بھی وہ تیری خدمت کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور اپنی غلط راہوں سے باز نہ آئے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ آج ہم اس ملک میں غلام ہیں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو عطا کیا تھا، تاکہ وہ اس کی پیداوار اور دولت سے لطف اندوز ہو جائیں۔ ملک کی وافر پیداوار ان بادشاہوں تک پہنچتی ہے جنہیں تو نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مقرر کیا ہے۔ اب وہی ہم پر اور ہمارے مویشیوں پر حکومت کرتے ہیں، انہیں کی مرضی چلتی ہے، چنانچہ ہم بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ قوم کا عہد نامہ۔ یہ تمام باتیں مد نظر رکھ کر ہم عہد باندھ کر اسے قلم بند کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ، لاوی اور امام دستخط کر کے عہد نامے پر مہر لگا رہے ہیں۔